अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं siyaasat.pk और मैं हूं हिना चौधरी। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के अंधोनाक कत्ल की बाज़गश्त अभी तक थमी नहीं। सोशल मीडिया हो, गली मोहल्ले या लोगों के ड्राइंग रूम्स, लोग इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस कत्ल में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आने वाली नई मालूमात के बारे में भी जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम किन किन नुकात पर रोशनी डालेंगे वो आपसे पहले शेयर कर लें। कत्ल की वारदात के मुतालिक चंद नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, वो क्या हैं? आज होने वाली अहम पेशरफ्त क्या है? मुलजिम ज़ाहिर को अदालत में कितनी बार पेश किया गया अब तक? मुलजिम के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना है? नूर मुकद्दम की दोस्त ने मुलजिम से मुतालिक चंद सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं जो हम आपको आगे चलकर बताते हैं, इसलिए आपने वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल मिस नहीं करना। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कत्ल से मुतालिक चंद नए हक़ाइक़ की जो इंतहाई अंधोनाक हैं। इतलात के मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र ने यह सफ़ाकाना कत्ल किसी फौरी इश्तियाल के तहत नहीं किया, बल्कि उसने इस हवाले से शायद पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। इस वारदात से चंद रोज़ कबल ही उसने अपने दोस्तों से दरियाफ्त किया था कि वो अमरीकी शहरी है, अगर वो पाकिस्तान में किसी को कत्ल कर दे तो क्या उसे पाकिस्तान में सज़ा होगी या उसे अमरीका के हवाले कर दिया जाएगा। उसने दोस्तों के सामने नूर मुकद्दम का नाम लेने की बजाय अपने वालिदैन को कत्ल करने के हवाले से जिक्र किया था। इसके अलावा नूर मुकद्दम को कत्ल करने से कबल उसने मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी ज़बरदस्ती बंद करवा दिया था। इसी वजह से नूर के वालिदैन का उससे राबता ना हो सका, जिसके बाद उन्होंने नूर के चंद दोस्तों को मुलजिम ज़ाहिर के घर भेजा, जहां उनकी मुलजिम के साथ तल्ख कलामी भी हुई। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने न सिर्फ नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया, बल्कि उससे कबल उसने मकतूला के जिस्म पर भी कई जगह पर खंजर और आहनी मुक्कों से वार किए। मकतूला ने इस तशद्दुद से बचने के लिए नीचे वाली मंजिल पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो रेलिंग में फंस गई, जहां से ये जुनूनी उसे बालों से घसीटकर वापस कमरे में ले आया। नाज़रीन, आज का दिन इस केस के हवाले से इंतहाई अहम था, जिसमें इस केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया, जिसमें से अहम रिकॉर्ड बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन से बरामद होने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी ख़वातीन पर तशद्दुद में मुलव्विस रहा है। मोबाइल फ़ोन से तशद्दुद की फ़ुटेजेस भी बरामद हुई हैं। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन को मज़ीद मालूमात के लिए फ़ॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नई दफात शामिल करने का फैसला करते हुए मजीद अहम तरीन दफात शामिल कर ली हैं, जिनमें आनाते जुर्म, जुर्म छुपाने और शवाहिद पर पर्दा डालने की दफात, मौत की वजह बजरिया मजिस्ट्रेट मालूम कराने की दफा, मुजरिम को बचाने के लिए सबूत मिटाने या झूठी इतला देने की दफात शामिल हैं। इसके अलावा आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने 2 रोज़ा रिमांड के खात्मे के बाद आज फिर मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने मुलजिम के रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तोसी कर दी। एक मीडिया के नुमाइंदे ने इस हवाले से सवाल पूछा कि वो अमरीकी शहरी है, क्या अब तक अमरीकी सफारत खाने ने उससे राबता किया है, तो उसने जवाब में इनकार किया। इससे कबल भी हफ्ते के रोज़ मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में दिन 2 बजे के करीब हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में लाया गया, जहां मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद सुबह 8 बजे से वहां मौजूद थे। पुलिस मुलजिम को लेकर अदालत में दाखिल हुई, लेकिन उसकी आमद का ज़्यादा लोगों को मालूम ना हो सका। लेकिन वापसी पर मीडिया के नुमाइंदों ने तकरीबन भागते हुए उसे कई सवालात पूछने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका से ताल्लुक़ रखता है, वो अमरीकी शहरी है, इसलिए जो पूछना है उसके वकील से पूछा जाए। हफ्ते के रोज़ अदालत के अंदर इस केस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मुलजिम के रिमांड में 11 दिन की तौसी की दरख्वास्त करते हुए बताया था कि मुलजिम से वारदात में इस्तेमाल किया गया असलहा बरामद हुआ है, जिसमें एक चाकू, एक पिस्टल और एक आहनी हथियार शामिल है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद बताया था कि जाफ़र से मकतूला नूर मुकद्दम का फ़ोन बरामद होना अभी बाकी है। दलाइल सुनने के बाद जज ने मुलजिम के रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसी करते हुए हुक्म दिया था कि मुलजिम को 26 जुलाई बरोज़ पीर यानी कि आज दोबारा अदालत में पेश किया जाए। हफ्ते की रात मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद और वालिदा के अलावा 2 मुलाजमीन को आनाते जुर्म और शवाहिद छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और अगले रोज़ यानी इतवार को अदालत में पेश भी किया गया।
پیشی کے موقع پر ظاہر جعفر کے والد کا کہنا تھا کہ یہ ایک گھنونا جرم ہے، اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ ان کے وکیل نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے والدین مقتولہ کے والدین کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے بیٹے کے کسی جرم میں شریک نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے تھیراپی ورکرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا ہے جہاں سے یہ ملزم اپنا علاج کروا رہا تھا۔ تھیراپی ورکرز کے اہلکار بھی اس قتل سے قبل ملزم کی والدہ کے فون کرنے پر ملزم کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ پولیس نے عدالت کو یہ بتایا کہ لڑکی نے بھاگنے کے لیے باہر چھلانگ لگائی اور ملازمین نے دیکھا بھی کہ ملزم مقتولہ کو کھینچ کر واپس اندر لے جا رہا تھا، لیکن ملازمین نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہمسائے کی جانب سے اطلاع دینے کے صرف 3 منٹ بعد ہی پولیس اہلکار وہاں پہنچ گئے تھے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ اگر ملازمین پولیس کو بروقت اطلاع دیتے تو نور مقدم کا قتل روکا جا سکتا تھا۔ ظاہر جعفر اور نور مقدم کی ایک کامن فرینڈ زہرا حیدر نے ظاہر جعفر سے متعلق کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو میں زہرا حیدر نے یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ وہ ایک درندہ ہی تھا جس نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ نور مقدم کے ساتھ زہرا حیدر کی کیسی دوستی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بہت عرصے سے تو نہیں جانتی تھیں اور وہ تب دوستیں بنی آپس میں جب دے بوتھ ور ٹین ایجرز، آئرلینڈ میں پلی بڑھی اور پھر وہ پاکستان واپس آ گئی تھیں۔ سوئمنگ کا بہت شوق تھا، جانوروں سے محبت تھی، شاید جانوروں کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں۔ Noor and I became friends when we were teenagers. She didn't grow up in Pakistan. Her father is an ambassador. She grew up in Ireland, in Dublin, and so she had moved back to Islamabad when she was a teenager, and she had this lovely Irish accent. لیکن جب انہوں نے ملزم کے بارے میں گفتگو کی تو کچھ اہم انکشافات کی انہوں نے کی، وہ آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی اور وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، وہ امریکن نیشنل ہیں۔ وہ صرف امریکہ 1 سال کے لیے گئے تھے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ He's pretending he doesn't speak Urdu. He's lived in Pakistan his whole life. And, I mean, as far as I know, he went to the US for 1 year when he was doing his undergraduate degree. And he's pretending he doesn't speak Urdu. And he's saying he's a US national and not a Pakistani. He's absolutely Pakistani. He definitely speaks Urdu. جب وہ انڈر گریجویٹ ڈگری کر رہے تھے وہاں سے واپس اس لیے بھیج دیا گیا کیونکہ الکوہولک بہت زیادہ ہو گئے تھے اور ڈرگ استعمال کرنا شروع کر دی، جس کے باعث ان کے والدین نے ان کو واپس پاکستان بلا لیا، وہاں پر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ان کا داخلہ کروایا۔ مینٹل النس کی وجہ سے ہی واز ویری ill, he was not able to communicate with others and he was not a normal person۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ان سے دوستی بہت زیادہ نہیں تھی، ملزم کے ساتھ زہرا کی دوستی اس لیے زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ کہتی مجھے ان کی پرسنالٹی سے مسئلہ ہے، وہ کچھ تنقیدی ریمارکس پاس کرتے تھے میری امی کے لیے، میری والدہ کے لیے، اور اس لیے میں نے ان سے ڈسٹینس مینٹین کر کے رکھا۔ لیکن انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے کہ میں جانتی ہوں اور ہمارے بہت سارے دوست یہ جانتے ہیں کہ وہ جن دوستوں کی کمپنی میں رہتے تھے وہ مائسوجنسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، وہ آوارہ لوگ تھے۔ I know that the kind of guys that he was around were insanely misogynistic and abusive. اور وہ کچھ ایک اسکرین شاٹ آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، 2013 کی یہ فیس بک چیٹ ہے جو زہرا حیدر نے شیئر کی، جس میں ملزم کی جانب سے فحاش قسم کے میسیجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلو دا بیلٹ بھی میسیجز کیے گئے ہیں جس پر زہرا نے ان کو سنپ بھی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ نہ صرف مجھے بلکہ اور بہت سارے دوستوں کو انہوں نے یہ میسیجز کیے ہیں، اور ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ انہیں بیماری ہے اور وہ بیماری اسکیزوفرینیا اس کا نام ہے، اور اس بیماری میں ہوتا یہ کہ حقائق سے الگ آپ کچھ دنیا دیکھتے ہیں اور اس کی بیسس پہ آپ بیہیو بھی کرتے ہیں اور اپنی آپ نے ہیلوسینیشنز کرتے ہیں، ایلوژنز ہوتی ہیں، ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اس میں بندہ۔ لیکن وہ کہتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ میں کوئی دماغی مسئلہ ہے، آپ مینٹلی ill ہیں، تو آپ کسی کو اس طرح کے میسیجز کر دیں اور آپ اتنی بے دردی سے کسی کا خون کر دیں اور یہ کہہ کر بچ جائیں کہ آپ کو ایک دماغی بیماری ہے۔ یہ بالکل قابل قبول بات نہیں ہے۔ But that obviously does not excuse any of the sort of violent messages that he not only sent to me but to— this is not because of mental illness, this is psychopathy. He was experiencing a form of drug-induced psychosis which had triggered his schizophrenia, and so his parents had taken him back to Pakistan.